ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ आवर यूट्यूब चैनल। तो आपण मानक मोर ओडिया सम्मान यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम 6 माण 8 गुंठ विषय जाना तार दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो फास्ट आम उपक्रम जाना। तो आधुनिक ओडिया साहित्यर जड़े बरण्य सृष्टि होती फकीरमोहन सेनापति। बालेश्वर जिला मल्लिकाशपुर 1843 जन्म। 1843 जानुआरी 13 तारिख में पिता थिले किए ना लक्ष्मण चरण सेनापति और माता थिले तुलसी देई। जन्म होबार 3 वर्ष भितर पितामाता को से हराई। बापा माँ छेउंड लाड़ित पाड़ित होते पितामही कुचिड़ा देवी द्वारा। तो तांकर केतक सृष्टि संभार अच्छी जमीक रेवती 6 माण 8 गुंठ लक्ष्मण मामू प्रायश्चित ये सब गोटे गोटे अच्छे कौन उपन्यास। तो रेवती हूँ 1898, 6 माण 8 गुंठ हूँ 1897, लक्ष्मण हूँ 1901, मामू हूँ 1913, प्रायश्चित हूँ 1915 मसीह से कौन ना प्रकाशित होता है सब सब कौन सृष्टि संभार था। तापर आम जो 6 माण 8 गुंठ जाने तार विषय वस्तु पर जाना। तो 6 माण 8 गुंठ उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास पदवाच्य। तो साधारण लोक मान शोषण काय विस्तार करते तत्कालीन जमींदार मैंने रामचंद्र मंगराज थे से जड़े कौन शोषणकारी जमींदार। तो से समय कौन ना सामाजिक विशेषकर सामाजिक अत्याचार माने जो मैंने कौन गाँव जमींदारी मान था से कौन लोक मान शोषण करते। तो से समय जड़े तत्कालीन जमींदार किए थे ना रामचंद्र मंगराज थे जड़े शोषणकारी जमींदार। गाँ कौन ना फतेहपुर सरसुंडा तालुकार समस्त साधारण मनुष्य कौन शोषित होते रामचंद्र द्वारा। से मुख्यतः लोक मान धान टंका करज दे शुद्ध कर अधिक परिमाण कौन आणुते और धर्म नाम मिथ्या प्रचार कर जमीबाड़ी अख्तियार करते। गोविंदपुर गाँव पश्चिम साल तंती साहि भगिया परमाणिका थिला। से जाति कौन थिला ना तंती किए थिला ना भगिया परमाणिका से जाति तंती थिला। परमाणिक न धरले जातियाण क्रम धरी होनुथिला। भगिया बिचारा सादा सीधा लोक मन छंद कपट ना। भगियार पत्नी हूँ किए ना सारिया तार बयस था 25। भगियार स्वभाव पर सारियार बयस कौन सारियार स्वभाव सारिया विषय लेखक कहते भगिया जेपरी हुंडा ता भार्या कौन हुंडी बोली कहते। तो ये जो रही सारिया भगिया एमन किए ना जो मंगराज कौन कहते ना अत्याचार से विषय हिं जाणिकी 6 माण 8 गुंठ सारांशटी गठित अच्छी। किभली भाव में मंगराज मिथ्या कथा कही सारिया भगियार 6 माण 8 गुंठ बिल बा जमीटा को अख्तियार कर फल पुणी कौन ना भगिया बाह्या हो जाए सारिया कौन मृत्युवरण कर। तो तापर रामचंद्र मंगराज कौन ना 3 पुओ और 7 आणी और सान झील मालती। सांदाणी होती मंगराज को पत्नी। तो सांदाणी किए ना मंगराज को पत्नी होती सांदाणी से किंतु कौन स्वभाव किंतु भल। तो मंगराज बोहू मैंने दिने 2 पहर नहले बिछण उठती नहीं। मंगराज बोहू मैंने कौन ना दिन 2 पहर नहले जाए कौन से निद भांगेनी। से मैंने आलस्य पणर थिले। पुओ मैंने अयोग्य गंजेई खाइबा सह जुआ खेलवा गोबर चढ़ई धरुथिले। तो मंगराज परिवार कहले कौन ना 3टा पुओ सांताणी और सान झील मालती और 3टी बोहू। तो बोहू मैंने कौन ना दिन 2टा नहले से उठती नहीं और पुओ मैंने अयोग्य थे और गंजेई खाइबा सह जुआ खेलती गोबर चढ़ई धरुथिले। चंपा ओरफ हरकला। चंपा को मैंने कौन कहल गाँ मानक हरकला बोली डाकती। तो चंपा ओरफ हरकला मंगराज घरे दासी हेले घर समस्त कार्य तदारख करे। लोके जापारती ना चंपार मंगराज घरे एत प्राधान्य कहीं। तो चंपार नजर पड़ा सारियार नेत गाई पर। चंपा जो मैंने से चाकर कि चाकर न कहला लगे कौन माने मंगराज और हरकला मध्य अवैधिक जो संपर्क कहते सेटा बोधे गढ़ी उठी। तो से कौन घरे से चाकर बेली लगे ना समस्त कार्य तदारख करे। लोके जापारती ना चंपार मंगराज घर एत प्राधान्य कौन पे। किंतु चंपार नजर पड़ा कौन ना सारियार जो गाई थी गोटे जो भगिया सारिया गाई से गाईर ना हूँ नेत। सारिया भगिया किसी पिला छुआ नाला। तो से कौन गाई नेत गाई को से निजर पिला भाविकी तो ये लिखाई पढ़ भगिया और सारिया पिला छुआ न हो से नेत गाई को निजर छुआ बोली भावी नहीं अत्यंत भल पाइबा देते। चंपा सारियार मातृत्व अभाव को प्राधान्य अस्त्र रूपे व्यवहार कर। तो चंपा कौन कला ना सारियार जेहेतु पिला छुआ नाला से मातृत्व अभाव को प्राधान्य अस्त्र रूपे व्यवहार कर। तो से सारिया को बुझाई बुढ़ी मंगला ठाकुराणी चाहिए से कौन संतानवती हेब
ଏଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅତି କମରେ 150 ଟଙ୍କା। ସେ ସମୟରେ 150 ଟଙ୍କା ବହୁତ କିଛି। ତ କିଏ ଚମ୍ପା ଯାଇକି କହିଛି ସାରିଆକୁ, କହିଛି କି ତୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଉନି, ତୁ ଯାଇକି କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ମା ପାଖରେ ବସେ ଏବଂ ବା ମନ୍ଦିରଟି ଗଢ଼େ, ତା ପାଇଁ ମାତ୍ର 150 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିଚାରି ସାରିଆ ଏତେ ଟଙ୍କା ବା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ତେଣୁ ଚମ୍ପା ସାରିଆକୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦେଇଛି। ତ ତୋର କ'ଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଲକୁ ସେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେବ ଓ ମଙ୍ଗରାଜ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ ଓ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଜମି ବନ୍ଧା ପକାଇଛନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ତୋଳିବା ବାହାନାରେ ମଙ୍ଗରାଜ ଭଗିଆର ଜମିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି ଓ ଘରକରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ତାର ନେତ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଘର ଭଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ବୁଲୁଛି ଓ ବିଚରା ସାରିଆ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ 8 ଦିନ ହେବ ଅଇଁଠା ପାଣି ପିଇ 8 ଦିନ 8 ରାତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ହୋଇ ଶେଷରେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିଛି ଓ ପରେ ତାର ମାତୃତ୍ୱର ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ତା ଦୁଆରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା କ'ଣ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ମୋର ଫେରେଇ ଦିଅ, ମୋ ନେତ ଗାଈ ଫେରେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ଯେ କ'ଣ ଗାଈ ଯେଉଁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସାରିଆ ଆଉ କ'ଣ ଭଗିଆ ଏବଂ ସାରିଆର ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଭଗିଆ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେରେ ଯାଇକି ଏବଂ ନେତ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପା ଆଖି ପକାଇଥିଲା। ତ ଚମ୍ପା କ'ଣ ନେତ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ସାରିଆ ଯାଇକି ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଘରେ 8 ଦିନ 8 ରାତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିଛି ଓ ମାତୃତ୍ୱର ଆଶା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି କ'ଣ ମରିଯାଇଛି। ସେ ମରିଯାଇଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ ତା ଆଶାଟା ମଧ୍ୟ ମା ହେବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ସେଇଟା କ'ଣ ମରିଯାଇଛି। ତ ସାରିଆର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ଅପରାଧରେ ଏବଂ 32 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଅସହାୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓକିଲ ରାମଲାଲ ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ସୂତ୍ର ରୂପେ ନେଇଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେଲ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଚତୁରୀ ଚମ୍ପା ଗନ୍ତାଘରର ଚାବିକାଠିକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହ ବାହାରି ଯାଇଛି କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ତ ଯେଉଁ ସାରିଆ ମରିଯାଇଛି, ତ ସେଇ ଅପରାଧରେ କ'ଣ 32 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ କରିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରମାଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ କ'ଣ ଜେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ଏହି ସମୟରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଜଣେ ଥିଲେ ରାମଲାଲ ସମସ୍ତ ଜମିଦାର ବନ୍ଧକ ସୂତ୍ର ରୂପେ ସେ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ କେସ୍ ଲଢ଼ିବି। ତ ସିଏ ଯେମିତି କରିଛି ସେମିତି କର୍ମ ଫଳିବ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେଲ୍ ଯିବା ସମୟରେ ଚତୁରୀ ଚମ୍ପା କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗନ୍ତାଘର ଯେଉଁତକ ସବୁ ଗନ୍ତାଘର ହେଇକି ଯେମିତିକି କ'ଣ ମାନେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ଥିବ, ସୁନା କ'ଣ ରୂପା ସବୁ ଏସବୁ ଗନ୍ତାଘର ଚାବିକାଠିକୁ ହାତେଇ ନେଇଛି କି ଚମ୍ପା। ସେ କହିଛି କି ତମେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହାତେଇକି ରଖିଥିବି, ତମେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଏହା ଭାବିକି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ସହ ବାହାରି ଯାଇଛି କଟକ ଅଭିମୁଖେ। ଆ ସହିତ ବି ଅବୈଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି କଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ 2 ଜଣ ବି ମରିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ଏବଂ ଚମ୍ପାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ କ'ଣ ନେଇ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛି ମୋତେ ତୁ ଆଗ ଦେ, ଏତିକି ଦେବୁ, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କହିଲା ଲାଗେ। ଶେଷରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ନ ଛିଡ଼ିବାରୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ ମୁଠିରେ ଥିବା ଖୁରରେ ଚମ୍ପାର ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଥିଲେ, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ରାତି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତ ତାର କ'ଣ ନା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚମ୍ପା ପ୍ରତି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଠିରେ ଥିବା ଖୁର ଗୋଟେ ଆଣିକି, ଯେଉଁ ଦାଢ଼ିରେ ରାମ୍ପନ୍ତି ଖୁରଟା ଆଣି ଚମ୍ପାର କ'ଣ ତଣ୍ଟି କାଟି ଦେଇଛି ଓ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ଓ ନଈ ପାର ହେବା ସମୟରେ ନାଉରିଆ ରକ୍ତ ଦେଖି, ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପଳେଇଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ନା, ନାଉରିଆ ଦେଖି ତା ସହିତ ନାଉରିଆ ଦେଖିଛି ରକ୍ତ ଦେଖି, ନାଉରିଆଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି କି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରକ୍ତରେ ତା ଦେହମୁଣ୍ଡ ହେଇଛି ପଚାରିବାରୁ ପାଣିକୁ ସେ କ'ଣ ଭୟରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି। ଗୋବିନ୍ଦ 15-20 ହାତ ପହଁରି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋମୁହାଁ ମାନେ ଗୋଟେ ତା ପଟକୁ ମୁହଁ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋମୁହାଁ କୁମ୍ଭୀରଟି ଆସି ଖାଇଦେଇଛି। ଏପଟେ ପାଗଳଖାନାରେ ଥିବା ଭଗିଆର ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ାରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି କି ମଙ୍ଗରାଜ। ତ ଯେଉଁ ପାଗଳଖାନାରେ ରହିଯାଇଛି ଭଗିଆ, ତ ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ ବି ଯାଇଛି ଜେଲ୍କୁ। ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଗିଆ କ'ଣ କରିଛି ନା, ମଙ୍ଗରାଜକୁ କାମୁଡ଼ିଛି, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସାରିଆର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଭୟରେ ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛି, ପ୍ରେତାତ୍ମା ତାକୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି କ'ଣ ସାରିଆଟି ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ, ତାର ପ୍ରେତାତ୍ମା ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଥା ମା ଆଗୁଁ ବୋଲି ପ୍ରଳାପ କରି ମାନେ କହିକି ସେ କ'ଣ ଏଠି ମରିଯାଇଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ଉପସଂହାର। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଏକ କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ଉପନ୍ୟାସ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ଶୋଷଣକାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆମର 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସଟି ସରିଯାଉଛି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।